Good afternoon, everyone. How are you today? Allow me to introduce myself. My name is Gloria Angelina Liberty from Class A1 Management Study Program. Today, I would like to share to you about the material of today. It's about marketing. The first time, I will start about presentation from what is marketing? Marketing is defined as an activity carried out by companies to promote a product or service. The marketing includes advertising, selling, and selling products to consumers or other companies. Pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka miliki. Pasar merencanakan pemasaran dengan mengiklankan, menjual, dan mengirimkan produk kepada konsumen atau perusahaan lain. Okay, let's move on to the next page. Target of marketing. In doing promotion, the companies will target people who are in accordance with the product being marketed. Usually, they also involve celebrities or anyone who has a popularity to boost the product. Not only that, in marketing, those who are in charge of the staff will make attractive packaging or design on advertisement so that many people will be interested. In education, marketing is very helpful for consumers, so they will aim products that match what more easily. When marketing match is targeted, the companies will get many buyers and profit can be obtained. Dalam melakukan promosi, perusahaan akan menargetkan orang-orang yang berada di accordance dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka juga melibatkan selebriti atau siapapun yang populer untuk meningkatkan produk. Bukan hanya itu, dalam pemasaran, orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik untuk iklan sehingga banyak orang yang tertarik. Selain itu, pemasaran sangat membantu konsumen. Jadi, mereka akan mencari produk yang cocok dengan apa yang mereka butuhkan lebih mudah. Ketika pemasaran cocok dengan sasarannya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa menurun. Okay, let's move on to the next page. Marketing function. Introduction to product. While marketing, the product will be more easily recognized by the customer. Marketers must highlight the benefits of the product being marketed so that they can attract more attention than competing products. Pengenalan produk ke pemasaran.
produk akan lebih mudah dikenali oleh pelanggan, para pemasar harus menyoroti manfaat produk yang sedang dipasarkan agar dapat menarik lebih banyak perhatian ketimbang persaingan produk. Yang kedua, research. Research allow marketers to gather the right information about their target market. Something usually had to be researched are the popularity, age, gender, needs, wants, desires, and so forth. Later, the product produced can be adjusted to what is the target market. Penelitian dan riset memungkinkan pemasaran memperoleh informasi yang benar tentang target pemasaran mereka. Beberapa hal biasanya harus diteliti adalah popularitas, usia, jenis kelamin, kebutuhan, keinginan, dan sebagainya. Kemudian, produk yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan pasar sasaran. Number 3, distribution. Good distribution will ensure that products can be easily moved from production site to broad markets by means of land, water, and sea roads. It also ensures that products can be easily obtained by customers. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat dengan mudah dipindahkan dari pusat produksi ke pasar luas melalui darat, rute air, dan laut. Ini juga menjamin bahwa produk dapat dengan mudah diperoleh oleh pelanggan. Pemasar juga merencanakan semua hal seperti armada membiayai proses distribusi. Number 4, after sales service. In a sale, after service is really needed. Marketers must help customers after they buy the product. For the example, like machine, product, customer might find it difficult to change program with the machine they had purchased. Setelah jasa penjualan meningkat dalam penjualan, layanan pasca penjualan benar-benar diperlukan. Pemasaran harus membantu pengguna internet setelah membeli produk. Misalnya, seperti produk mesin, pelanggan mungkin sulit mencari masalah dengan mesin. Misalnya seperti produk mesin, pelanggan mungkin sulit mencari masalah dengan mesin yang mereka beli. So the job of marketers is to ensure and help the machine run properly. Untuk tugas pemasaran adalah memastikan dan membantu mesin berjalan dengan baik. Let's move on to the next page. Types of marketing. Number 1 is branding. Branding is a form of marketing that has the function of long-term advertising. Is very helpful for marketing products or services more interesting and famous. Branding often includes names, slogans, and logo. Branding adalah bentuk pemasaran yang dimiliki fungsi dari iklan jangka lama. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau jasa lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali mencakup nama, blog, dan logo. Number 2, broadcast advertising. Radio can be used as a marketing medium, and it is one of the most common forms of paid advertising. Marketing to customers is very potential
when using the radio because the radio listener actually listen to what the announcer is saying. Siaran iklan radio dapat digunakan sebagai media pemasaran, dan itu adalah salah satu bentuk paling umum dari pemasaran kepada pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang penyiar katakan. In education, it can also use TV media to reach customer widely. Selain itu, juga dapat menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Number 3, multi-level marketing. Marketing using multi-level marketing is a form of direct selling that involves many people in which the company recruits and sell its products. Multi-level marketing is also called network marketing because salespeople get a commission for the products they sell and a sale commission from the network. Pemasaran multi-level adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang dalam merekrut perusahaan dan menjual produknya. Pemasaran multi-level juga disebut network marketing karena para wiraniaga mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual dan komisi penjualan dari network. Before internet or online, the internet has become one of the most popular marketing media. Almost everyone must use the internet because the market is very broad. Marketing can be done in various ways such as using email, websites, or advertisements. The target market can also be determined because many advertising service providers have this feature. Internet atau online internet telah menjadi salah satu yang paling populer pemasaran media. Hampir semua orang harus menggunakan internet karena pasar sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan email, situs web, atau iklan. Pasar target dapat ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan memiliki fitur ini. So, the main point of my presentation is marketing is defined as an activity carried out by companies to promote a product or service that they have. That's all from me. Thank you. I hope you enjoy and happy watching.